अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान का शहर लखनऊ जो आज भी मशरकी तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा है, लेकिन ये शहर अपने अदब व आदाब के साथ साथ अपने अयाश नवाबों की निस्बत से भी खासा मशहूर है। ये तज़किरा भी लखनऊ के आखिरी ताजदार और सल्तनत औध के फरमारवा नवाब वाजिद अली शाह उर्फ रंगीले पिया जाने आलम और उनकी बेगमात का है। यह 1850 ईस्वी का दौर था। लखनऊ ऐशो इशरत के रंगों में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीरों गरीब सब रंगरलियां मना रहे थे। कहीं ऐशो नशात की महफिलें आरास्ता थी तो कोई अफयूम के मज़े लेता था। तमाम अरकान सल्तनत शराब नोशी में मुब्तला थे। शोरा बोसो कनार और फैज़ शायरी में मस्त। वक्त के उमरा तीतर और बटेरों को लड़ाने में मसरूफ थे। गर्ज सारा मुल्क नफ्स परस्ती की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। दुनिया में क्या हो रहा है, बैरोबर और मगरबी अक़वाम किस तरह हावी होती जा रही हैं, इसकी किसी को कोई खबर न थी। रियासती फौजें रिश्वतखोरी और बदअमालियों में मुब्तला थीं, जबकि इस सल्तनत के सरबराह यानी नवाब वाजिद अली शाह का हाल इन सबसे बदतर था। ये बादशाह रक्स व मौसीकी का दिलदादा होने के साथ साथ अव्वल दर्जे का हुस्न परस्त और ज़हनी तौर पर एक जिनसी मरीज था। रियासत भर से नई नई और खूबसूरत लड़कियां खोजना और अपनी जिनसी तस्कीन के लिए नए नए नुस्खे और तरीके ईजाद करना इसका सबसे महबूब तरीन मशगला था। लखनऊ में जाने आलम की बीवियों की तादाद 300 से जायद बताई जाती है। ये तमाम की तमाम लखनऊ के कैसर बाग में मुकीम थी, जबकि कलकत्ता में इसकी बीवियों की तादाद 250 से जायद थी। इन बेगमात को 8 दर्जों में तकसीम करके इन्हें गुजारे के लिए 150 से 1500 तक माहवार वजीफा दिया जाता था, जिनसे बादशाह सलामत हमांग न हो पाते। इन्हें सिर्फ एक रात के बाद यकमुश्त अदायगी करके महल से रुखसत कर दिया जाता। हुस्न जमाल और नाजुक अंदामी में यकता कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो बादशाह के साथ तन्हाई के कुछ पल गुजारने के लिए उस दौर में हजारों रुपए वसूल करती। इसके अलावा मुल्क भर की तवाइफें नवाब जाने आलम के परी खाना में शमूलियत के ख्वाब सजाए शाही महल के बाहर खड़ी रहती, जबकि कुछ तो बादशाह सलामत की भग्गी के नीचे कुचले जाने को भी तैयार थीं। इनकी गर्ज सिर्फ इतनी होती कि वाजिद अली शाह इन पर नजर करम फरमाएं और इन्हें अपनी गोपियों में शामिल कर लें। अमायदीन सल्तनत बादशाह सलामत को रियासती अमूर में मशवरे देने और अवामी भलाई के मंसूबे बनाने के बजाय इस मुकाबले में मसरूफ रहते कि कौन सा अमीर बादशाह की तन्हाई दूर करने के लिए हुस्न और जवानी से भरपूर तोहफा पेश करेगा, जिसके औज बादशाह उसे बेपनाह ज़र्रो जवाहिर और इनामात से नवाजें। क्यों ना उस दौर में लखनऊ का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में हुआ करता था, लेकिन इस दौलत पर सिर्फ यहाँ के नवाबों और उमरा का कब्जा था। आम लोगों की ये हालत थी कि जब बादशाह सलामत अपने हाथी पर बैठते, दोनों हाथों से सिक्के लुटाते थे, तो हजारों गरीब अफराद उन्हें लूटने की खातिर हाथियों के पैरों के तले दबकर मरे जाते। रियासती ओहदेदारों की सरकशी का ये आलम था कि बादशाह का हुक्म मजाक में उड़ा दिया करते और न चाहते हुए भी नवाब से जबरदस्ती इनामात वसूल किया करते। कहने को तो ये एक आज़ाद रियासत थी, लेकिन हुकूमती मामलात में अंग्रेज़ों का अमल दखल इस कदर था कि बादशाह अपना तख्त एक कमरे से दूसरे कमरे तक इनकी मर्जी के खिलाफ मुंतकिल नहीं कर सकता था। सल्तनत औध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह की तमाम सरगर्मियां और सोचों का महवर इनकी सैकड़ों बेगमात थी। ये बादशाह अपने मुलाजमीन और अमायदीन को सिर्फ इस अमल की तनख्वाह दिया करता कि वो इसकी महबूब बीवियों की जासूसी करते फिरें। वो शाही महल से मिलने वाली रकम कहाँ खर्च करती हैं, इनका बादशाह के अलावा कोई और महबूब तो नहीं। बस यही वो नुकात थे जिन पर दिन रात गौर व फिक्र होता। फिर एक दिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो तमाम हसीन औरतें जो दिन रात रुपए पैसे के लिए बादशाह की खूबसूरती और मर्दाना वजाहत और हुस्नो जमाल की तारीफें करती न थकती, उन्होंने बादशाह के पास से गुजरना तो दूर की बात, इससे बात करना तक छोड़ दिया। हुआ कुछ यूं कि बादशाह की एक महबूब बीवी कैसर बेगम को एक मूजी मर्द लायक हो गया, जो हम बिस्तरी के दौरान बादशाह सलामत को भी मुंतकिल हो गया। इस मर्ज के सबब पहले तो बादशाह सलामत के अज़ूए खास पर आबले पड़ना शुरू हुए, जो आस्ता आस्ता इसकी टांगों और दीगर जिस्म पर फैलते चले गए। इसकी बीवियों ने इससे मुंह क्या मोड़ा
بادشاہ کے دن و رات رنج و علم کی تصویر بن کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور آفت جو بادشاہ سلامت پر نازل ہوئی وہ انگریزوں کی طرف سے ملنے والا ایک حکم تھا، جس میں کہا گیا کہ حکومتی بد انتظامی اور نظم و نسق کے فقدان کے باعث بادشاہ سلامت اپنی حکومت انگریزوں کے حوالے کر دیں۔ بے پناہ وسائل اور ایک بھاری فوج کے مالک ہونے کے باوجود اس انتہائی شریف اور معصوم بادشاہ سلامت نے اپنی پشتوں سے چلی آ رہی ریاست انگریزوں کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی۔ ان بادشاہ کو شمشیر زنی اور میدان کارزار کے بجائے رقص و سرور سے اس قدر دلچسپی تھی کہ جب انہیں انہی کے محل سے نکالا گیا تو بادشاہ واجد علی شاہ نے اپنی لکھی ہوئی ٹھمری پر آخری رقص کا مظاہرہ کیا اور 15 لاکھ روپے سالانہ کے عوض اپنی پشتینی حکومت کا سودا کر کے شاہی محل سے رخصت ہوا۔ دولت کے پیاسے مصاحبین اور موقع پرست بیگمات ان حالات کو دیکھتے ہوئے رفو چکر ہو گئے، اور وہ محل جس میں دن رات عیش و عشرت کی محفلیں سجا کرتی تھیں ایک ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ بادشاہ واجد علی شاہ لکھنؤ سے نکلے تو کلکتہ روانہ ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ لندن پہنچ کر کمپنی بہادر پر ریاست اودھ کو زبردستی غصب کر لینے کے خلاف ایک اپیل دائر کریں، لیکن ان کی بگڑتی ہوئی طبیعت نے انہیں یہ موقع نہ دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد یعنی کہ 1857 عیسوی میں جنگ آزادی شروع ہوئی، جسے انگریز خدر کا نام دیتے ہیں۔ انگریزوں نے اس خطرناک موقع پر واجد علی شاہ کو فورٹ ولیم نامی قلعے میں قید کر دیا کہ کہیں نواب بھی باغیوں میں شامل نہ ہو جائے، لیکن ان بادشاہ سلامت کو نہ تو جنگ آزادی سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی اپنی حکومت چھن جانے کا کوئی ملال۔ انہیں درد تھا تو صرف اپنی بیگمات کے چھوٹ جانے کا۔ اس دور میں نواب صاحب نے اپنی بیگمات کو جو محبوبانہ خطوط تحریر کیے وہ اپنی رنگین بیانی اور رومانیت کے سبب آج بھی خاصے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ واجد علی شاہ نے اپنی بیگمات سے ان کے استعمال کی چیزیں طلب کیں، مثلا کسی سے کچھ بال طلب کیے تو کسی سے اس کا جھمکا، کسی سے پاؤں کا چھلا مانگا تو کسی سے اس کے پہننے کے کپڑے طلب کیے۔ جب بادشاہ سلامت کو یہ چیزیں مل گئی تو کبھی وہ انہیں اپنے سینے سے لگاتے تو کبھی آنکھوں سے، کبھی چومتے تو کبھی ہاتھوں سے مسلتے۔ اسی طرح قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے واجد علی شاہ نامی اس بادشاہ نے سن 1887 عیسوی میں کلکتہ میں انتقال فرمایا۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مدرجہ ذیل کتابوں کی مدد لی گئی ہے۔ پری خانہ، جس کے رائٹر واجد علی شاہ ہیں۔ واجد علی شاہ اور ان کا عہد، اس کتاب کے رائٹر رئیس احمد جعفری ہیں۔ شباب لکھنؤ، اس کے رائٹر محمد احمد علی ہیں۔ تاریخ ممتاز خطوط، یہ بھی واجد علی شاہ نے خود لکھی ہے۔ ڈسکرپشن میں نواب واجد علی شاہ کی کتاب کا PDF لنک موجود ہے، جسے انہوں نے پری خانہ کا نام دیا۔ اس کتاب میں ان کی اکثر بیگمات اور عاشق مزاجیوں کے قصے درج ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ یہ کتاب رنگیلے پیا جان عالم کا پری خانہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔